हेलो सांग माने नमस्कार मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल ओडिया किचन को। आज आसतु बनैबा बुट आलू पोटल पनीर बहुत ही बढ़िया रेसिपी। ये देखा जामती खावा को बहुत ही बढ़िया टेस्ट लगे। आपको आपण मैंने रुटी पूरी भात सबुथ खाई पारे। रेसिपी को फुल देखते भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करूँ। मो चैनल नुआ थे सब्सक्राइब निश्चिंत करूँ। चलते मैं रेसिपी बनवा कौन कौन नहीं केमती बनई देखी। देखो मुझे बुट आलू तरकारी बनवा को कौन कौन सब नहीं सोला बुट। देखो एमती बड़ सोला बुट एमती राति मुझे बतुरे देती। एमती बुट आलू को मुझे सीझे नहीं। नहीं 4-5टा पोटल एमती बड़ बड़ खंडर काटी नहीं। ये किसी पनीर नहीं देखो पनीर की भी एमती खंडर काटी नहीं। नहीं गोटे पियाज गोटे टमाटर एमती भलसे काटी नहीं। देखो मुझे मसला बनवा को नहीं चारू मगज किसी बादाम नहीं जाइए। चलते प्रथम आपको आम ग्राइंडिंग करनवा। देखो मुझे तेल गरम करने भलसे एबे आम पनीर को भाजी नवा। देखो मुझे पनीर को भलसे पूरा भाजी नहीं बेसी भलसे भाजी नहीं को एमती अल्प भाजी नहीं। चलते ए पोटल को भाजवा। देखो से तेल आम पोटल भाजी नवा। देखो पोटल आमर ये भलसे पूरा भाजी हो गला। एबे आम पोटल को बाहर करनवा। देखो आम से तेल में किसी चीनी पकाई नहीं। देखो चीनी आमर ये कलर हो आसला। एबे मुझे किसी फुटण पकई नौचे गोटे तेजपत्र। आम से पियाज पकई नवा। देखो पियाज आमर ये भलसे भाजी हो गला। एबे आम ए काटी रखिया टमाटो देदेबा। मुझे गोटे चामच अदा रसुण पेस्ट पकई। मसला को भलरे कषि नवा। देखो मसला आमर ये आसला। आम पूरा गुंड मसला पकई नवा। मुझे गोटे चामच हलदी गुंड पकई। गोटे चामच लंका गुंड आप राग जी खाए से लंका पकेबे। ये गोटे चामच सब्जी मसला पकेबे। ये गोटे चामच गरम मसला। ये गोटे चामच पनीर मसला। स्वाद अनुसार लुण। मसला को आउ 2 मिनट एमती भल कषि नवा। आम किसी पानी देदेबा। देखो मसला आमर ये पूरा भलसे हो गला। मसलार तेल छाड़ी गला। एबे आम बादाम चारू मगज बटा देदेबा। मुझे से किसी पानी दे देचे।
ଏବେ ମସଲାକୁ ଆମେ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଭଲରେ କଷି ନେବା। ଯେହେତୁ ଚାରୁମଗଜ ଏମିତି ଆମକୁ ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ତଳେ ଲାଗିଯିବ। ମସଲା ପୋଡ଼ିଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତ ସେମିତି ଏମିତି ଚଲେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି କଷି ନେବା। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲା ଆମର ଏଠି ପୁରା ଭଲସେ କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ବୁଟ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପକାଇ ନେବା। ଭାଜି ରଖିଥିବା ପୋଟଳ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲାକୁ ଏମିତି ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଚାରୁମଗଜ ପଡ଼ିଛି ତ ବେଶୀ କଲର୍ ରେଡ୍ ଦେଖାଯିବନି, ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଏମିତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥରେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁରୀ, ରୁଟି, ଭାତ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କଷି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲା ଆମର ଏଠି ପରିବା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲରେ ପୁରା କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କିଛି ପାଣି ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ ପରିବା ଆମର ସବୁ ସିଝି ଯାଇଛି ତ ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଅଳ୍ପ ପାଣି ନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲରେ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ପାଣି ଦେଇଛି। ତରକାରୀ ଆମର ଏବେ ଏମିତି ଫୁଟୁଥାଉ। ଫୁଟିବା ଭିତରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାରର ଗୋଟା ମସଲା ନେଇଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟା ମସଲା, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଛେଚିକି ଭଲସେ ପୁରା ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛେଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଛୋଟ ହେମଦସ୍ତା। ଏଇଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଛେଚି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଲସେ ଆକୁ ପୁରା ପାଉଡ଼ର ବନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମସଲାକୁ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ କରି ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ, ତରକାରୀ ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି ଦେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତରକାରୀ ଆମର ଏଇଠି ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି ଭଲସେ। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପନିର୍ ପକାଇ ନେବା। ଆଉ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏମିତି ଫୁଟାଇ ନେବା।